بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا وياد كسو چی وعده واغست منگا موسى علیہ السلام نا 40 لیلتن د سلویخت شپو ثم اتخذتم العجل بیاونی ستاسو سخیلرا من بعده فاسددنا وانتم ظالمون او ایتاسو مشرکان ثم عفونا عنكم بعفو کرم تاستا من بعد ذلك فاستدینا لعلكم تشکرون دید پارج تاسو شکر باسی وَإِذْ آتَيْنَا وَيَاد كَسَوْخ چوارک منگا موسیٰ الكتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب والفرقان او بیلون کے دا حق او دا باطل لعلکم تهتدون دید پارا جتاسو پسملار شئی وَإِذْ قَالَ موسیٰ یاد کسوخ چوئی موسیٰ علیہ السلام لقومی کون پلتا یا قومی وکم ازما انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړی بزانو خپل باندې اتخاذکم العجل بنیول استاسو خیلرا فتوبوا نتوبوا باسی الى بارئکم رغبلتا فاقتلوا انفسکم وجنی زانون خپل ذالکم خیر لکم دا بہتر دی تاسو لا عند بارئکم پنظر استاسو فتاب علیکم مہربانی بوکی اللہ پتاسو انہو هو التواب الرحیم یقیناً دا اللہ دی توبہ قبل ان کے مہربانا